senar 3 di kolom 5, tarik ya, turun ke senar 2 kolom 3, senar 2 kolom 4, sorry, senar 2 kolom 5, tiga kali ya, tarik, oke. Baik lagi, sini senar 3 kolom 4, senar 3 kolom 5, balik lagi ke senar 2 kolom 3, seperti ini. Di sini senar 2 kolom 6, tarik, balik lagi, balik lagi, nah kayak tadi ya, balik lagi.